किस्मत मेहरबान हो तो इंसान बड़े नुकसान को तो क्या, मौत को भी डॉज करने में कामयाब हो जाता है, और अगर किस्मत खराब हो तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। इस चैनल पर हम अब तक खुशकिस्मत तरीन लोगों पर बहुत वीडियोस बना चुके हैं, तो लकीस्ट पीपल इन द वर्ल्ड सीरीज के फ्रेश एडिशन में आपको कुछ ऐसे लोग दिखाएंगे जो अपनी किस्मत तगड़ी होने की वजह से किसी बड़े नुकसान से बच गए। लेकिन दोस्तों, अगर आप टीम वॉइस डेली को लकी फील करवाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स भी बन जाओ। व्यूअर्स, यकीनन आपने बहुत से लोगों को एक्सीडेंटली अपना मोबाइल पानी में गिराते और नुकसान करवाते देखा तो होगा, लेकिन इतना लकी कोई नहीं देखा होगा कि जिसका मोबाइल पानी में गिरा हो और मछली वो मोबाइल मुंह में पकड़कर उसे वापस करने आ गई हो। असल में ये लड़की अमेरिका में एक डॉल्फिन शो की चीयर लीडर थी। शो की रिहर्सल के दौरान मिस्टेकिंगली इसका मोबाइल हाथ से फिसला और पानी में गिर गया, लेकिन उस वक्त सभी हैरान रह गए जब पास में मौजूद एक डॉल्फिन ने पानी के अंदर गोता लगाकर इसका मोबाइल पकड़ा और इसे फौरन वापस दे दिया। अब सभी जानते हैं कि डॉल्फिन का शुमार इंटेलिजेंट फिश में होता है, लेकिन इस डॉल्फिन ने तो कमाल ही कर डाला। मगर व्यूअर्स, इससे भी बड़ा कमाल तो इन बाइकर्स की किस्मत ने इनके साथ किया। ये एक पहाड़ी रास्ते पर तेज रफ्तारी के साथ ड्राइव कर रहे थे कि अचानक एक मोड़ काटते हुए बाइक इम्बैलेंस हुई और बाइक राइडर नीचे गिरा और उससे सिर्फ चंद इंच के फासले पर आकर एक ट्रक रुक गया। यकीनन ये आदमी तो अपने आप को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन आदमी ही कहेगा, क्योंकि मौत से सिर्फ चंद इंच के फासले पर ये वापस आया। मुंबई के ये पांचों दोस्त रेलवे लाइंस क्रॉस कर रहे थे। ट्रेन अपनी पूरी स्पीड से आते देखकर ये जल्दी जल्दी लाइन क्रॉस करने लगे तो इनमें से एक दोस्त का पांव लाइन में फंस गया, मगर फौरी तौर पर हाजिर दिमागी का सबूत देते हुए बाकी चार दोस्तों ने मौत के मुंह में फंसे हुए पांचवें दोस्त को कैसे निकाला, ये देख लीजिए। बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि ये वीडियो फेक यानी एडिटेड है। आपको देखकर क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि ऐसी यारी पर एक लाइक करना जरूर बनता है। और व्यूअर्स, इन दो दोस्तों की यारी पर तो किस्मत को भी प्यार आया होगा, तभी तो जब ये अपने स्केटबोर्ड पर रोड पर गए तो एक नहीं दो गाड़ियों से जिंदा बच निकले। और ये सब कुछ इतनी तेजी के साथ हुआ कि बार बार देखने पर ही समझ में आएगा। दोस्तों, कोबरा सांप दुनिया के जहरीले तरीन सांपों में से एक है, जो अगर किसी को काट ले तो चंद सेकंड के अंदर अंदर उसकी मौत हो जाए। लेकिन अगर किस्मत साथ दे तो इंसान के सामने इस कोबरा सांप की हैसियत भी केंचुए जितनी हो जाती है। और ऐसा ही कुछ इंडिया के इस स्नेक कैचर के साथ हुआ कि जो तालाब में से एक 15 फुट लंबा कोबरा सांप पकड़ने गया। अब प्रभार का नाम ये स्नेक कैचर पूरी तैयारी के साथ कोबरा को पकड़ने तो आए। उन्होंने सांप पकड़ने वाली स्पेशल स्टिक की मदद से कोबरा की मुंडी काबू तो कर ली, लेकिन किसी तरीके से कोबरा सांप उस स्टिक से बाहर निकल आया और इस सिचुएशन में घबराकर प्रभाकर का पांव भी फिसल गया। कोबरा सांप ने कई मर्तबा काटने के लिए स्नेक कैचर पर अटैक तो किया, लेकिन उस आदमी की किस्मत देखिए कि पहली मर्तबा उसका हाथ सीधा कोबरा के मुंह पर लगा, सांप पीछे हट गया, और जब दूसरी मर्तबा उसने अटैक किया उस आदमी का हाथ सीधा कोबरा सांप पर पड़ा और फिर उसके साथी ने उसके साथ मिलकर उसे काबू कर लिया। और मौत के मुंह से वापस निकल आने की खुशी इनके चेहरे से साफ नजर आ सकती है। व्यूअर्स, थाईलैंड में अपनी बहन के साथ खेलती हुई इस बच्ची को देखिए कि जिसकी वीडियो उसकी मां बना रही थी, और मोबाइल कैमरा में किस्मत की एक अजीब मेहरबानी रिकॉर्ड हुई। बच्ची के दौड़ते दौड़ते अचानक एक सांप आ निकलता है और उस बच्ची पर हमला भी करता है। यही नहीं, उस बच्ची के पैरों में इस सांप को उलझते हुए साफ देखा भी जा सकता है, लेकिन वो बच्ची बिल्कुल महफूज रहती है। यकीनन ये बच्ची अपने साथ दुनिया में बड़ी मजबूत किस्मत लेकर आई है। और लगता है किस्मत बच्चों पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान होती है। तभी ये छोटे मियाँ जब अपनी खिलौना कार पर मेन रोड पर निकल आए तो किस तरह कुदरत का खुफिया हाथ इन्हें किसी गाड़ी के नीचे आने से बचाता रहा। और ऐसा तब तक होता रहा जब तक ट्रैफिक पुलिस वाले ने आकर ट्रैफिक न रुकवा ली और उस बच्चे को उठाकर साइड पर कर दिया।
کینیڈا میں اسکیئنگ کرتے ہوئے کچھ لوگوں کو اچانک ایک درخت کے پاس انسانی ٹانگیں نظر آئیں۔ قریب جا کر انہوں نے دیکھا تو ایک آدمی برف میں پھنسا ہوا تھا اور اسے سانس لینے میں مشکل بھی ہو رہی تھی، اور اگر وہ چند منٹ ایسے ہی برف کے اندر رہتا تو اس کی موت یقینی تھی۔ مگر اس کی قسمت دیکھیے کہ عین وقت پر باقی اسکیئرز نے آ کر اسے بچا لیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ اسکیئنگ کرنے والے باقی لوگ بھی اس کے دوست ہی تھے۔ یہ سب مل کر کینیڈا کے ایک مشہور اسکیئنگ ریزورٹ پر پہنچے تھے، اور اسی دوران ایک ایولانچ آ گیا، جس کی وجہ سے یہ شخص برف کے اندر ایسا دھنسا کہ اس کا باقی دھڑ تو الٹا برف میں تھا اور صرف ٹانگیں باہر تھیں۔ اور اس کے دوست اسے جب تلاش کرنے کے لیے پہنچے تو خوش قسمتی سے ان کی نظر اس کی ٹانگوں پر پڑ گئی۔ اب اس آدمی کو اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے یا قدرت کا، یہ تو نہیں معلوم، لیکن ہماری اگلی ویڈیو کے اس کریکٹر کو تو ضرور قسمت کا تھینک یو بولنا چاہیے۔ یہ بھائی صاحب آخر کر کیا رہے تھے کہ خود تو ڈرائیونگ سیٹ سے باہر گر پڑے اور گاڑی بے قابو ہو کر پہاڑ سے لڑکتی ہوئی سیدھا لوگوں کی جانب آ گئی، مگر خوش قسمتی سے وہ گاڑی کسی شخص سے ٹکرانے کی بجائے آگے کھڑی ایک کار سے جا ٹکرائی اور رک گئی۔ دوستو، سعودی عرب کے محمد القطانی قسمت کی بازی کچھ اس طرح جیتے کہ یہ اپنی گاڑی دھلوانے کے لیے اسے سروس اسٹیشن لے گئے اور اسے وہاں کے ایک ورکر کے حوالے کر دیا۔ خود وقت گزارنے کے لیے ایک چیئر پر بیٹھ کر موبائل یوز کرنے لگے۔ کار واش کے بعد وہ ورکر ریورس گیئر میں وہ گاڑی ٹھیک ان کی چیئر کے آگے لا کر کھڑی تو کرتا ہے، لیکن شاید انجن کے شور کی وجہ سے یہ صاحب صحیح طریقے سے بات نہیں کر پا رہے تھے، اس لیے وہاں سے اٹھ گئے اور اسی لمحے ریورس گیئر میں ورکر سے گاڑی بے قابو ہو کر کرسی کو رونتی ہوئی سیدھا دیوار میں جا گھستی ہے۔ اور بتایا یہی گیا ہے کہ محمد القطانی کو اپنی جان بچ جانے کی اتنی خوشی تھی کہ اس نے گاڑی کے نقصان پر اس ورکر کو کچھ بھی نہ کہا۔ ویسے دوستو، گاڑی ریورس گیئر میں قابو میں رکھنا واقعی بڑا کام ہے، کیونکہ اکثر لوگ یہ اگنور کر جاتے ہیں کہ آس پاس کیا ہے۔ جیسے یہ گاڑی تیزی کے ساتھ سگنل کراس کرنے تو لگی تھی، لیکن اچانک لائٹ ریڈ ہو گئی۔ ڈرائیور نے چالان سے بچنے کے لیے فوری طور پر گاڑی ریورس کی، لیکن وہ یہ دیکھنے میں ناکام رہا کہ اسی دوران زیبرا کراسنگ سے ایک لڑکی بھی گزر رہی ہے۔ وہ تو اس خاتون کی قسمت تگڑی تھی کہ وہ بچ نکلی، ورنہ یہ بھائی صاحب تو اسے نیچے دے بیٹھے تھے۔ تو دوستو، یہ تھی لکیسٹ پیپل ان دی ورلڈ پر وائس ڈیلی کی ایک اور ایپیسوڈ، جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اس بات کا ثبوت آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے دیں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں، اور یہ ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبرز بن جائیے۔ اگلے سیشن تک الوداع کہیں گے، اپنا اور ارد گرد